आज्ञा नमस्कार। यूनिवर्स विथ पॉजिटिविटी यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। तो आज वीडियो रे आसु जानिबा कि केमिति आमे आम विचार को ट्रांसफॉर्मेशंस करि परिबा आउ ए विचार ट्रांसफॉर्मेशंस केमिति आम शरीर प्रत्येक अंग भितर लुचि रही ताकू जानिबा। तो प्रथम रे हेउछि आपनकर मुह। मुह को जेतेबेले आपण मिरर सामने देखिबे ना और सेतेबेले आपणकर मन रे विचार आसबार अच्छी कि मु आज जोटी भी अच्छी जेबेति अच्छी जो अवस्था अच्छी मो निजको भल पाऊँच आउ स्वीकार करुच्ची। आउ जितेबाला एमती शब्द व्यवहार करती ना तो सेतेबेले आपन भीतर गोटे सेल्फ लव सेल्फ एक्सेप्टेंस गुण आसी आउ आपण पूर्वठू अधिक निजको भल पाती। आउ से समय निजको कहतु कि मो अद्भुत अटे, मो अमाजिंग, मो स्टनिंग। तो यही भावना व्यवहार करंतु। तो आपण जेतेबेले भी निजर मुह को मिरर सामने देखंतु तो यही कथा कहतु कि मु आज जोठी अच्छी जेमिति अच्छी जो अवस्था अच्छी मो निजको भल पाऊँच, मो निजको स्वीकार करुच्ची, मो सतरे अद्भुत अटे। तापरे मुहरु आमे ब्रेन बा मस्तिष्क आड़क जावा। बस मस्तिष्क को यही कथा कहतु कि ए जीवन परिवर्तन भरा अटे। आउ ये परिवर्तन भरा दुनिया रे मो भीतर जो विकास प्रक्रिया आरंभ होगा जाऊँगी ना ये सब नुआ अटे। तो जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मो भीतर जो होउची ना ये सब नुआ अटे। तेणु मोर जीवन जदिव परिवर्तन भरा अटे किंतु ये परिवर्तन भरा दुनिया रे मोर ये विकासर प्रक्रिया ना सब नुआ अटे। तापरे आम शरीर साइनस को देखी एक कथा कहतु कि मो जीवन सहित ना कंप्लीटली अटैच हो मो जीवन सहित एकाकार हो जाए। आउ जेते पर्यंत मु निजे न चाहे ना सेते पर्यंत काहारी पाखरे ए शक्ति नहीं कि से मते हैरान करिवो परेशान करिवो। कारण मु शांति सद्भावना भरी रही। आउ मु कैलेंडर उपरे जो कैलेंडर तारीख उपरे ना विश्वास करे। तापर साइनस रो जेतेबेले आपण निज आखि को देखुछंती तो निजको एक कथा कहतु कि सतरे मो मुक्त अटे, मो स्वतंत्रतारे बा स्वतंत्रतार सहित ना ए दुनिया को देखुची। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड विथ फ्रीडम। कारण मोर जीवन शाश्वत अटे एवं मो जीवन खुशी रे भरा है, मो खुशी रे भरपूर है। कारण मो आखि सबले ना प्रेम रे ए दुनिया को देखुची। आउ काहारी पाखरे ए शक्ति नहीं कि से मते हानि पहुंची पाए। तेणु जेतेबेले भी आपण ए आखि को देखुचंती निजर को निज मनोभाव रे निज मन भितरे ए विचार आणतु कि मो मुक्त अटे, मो स्वतंत्रता सहित ए दुनिया को देखुची, मो प्रेमर सहित ए दुनिया को देखुची। तापरे आपणकर थॉट बा गला जेतेबेले आपण निज थॉट्स बा गला को देखुचंती बा से कथा कहतु कि मो निज पाई भी कहि पारिबे, मो आजादर सहित ना मो निजको अभिव्यक्त करि पारिबे। कारण मु रचनात्मक अटे, मु प्रेमर सह भी कथा कहि पारिबे। तेणु जेतेबेले भी निज गला बा थॉट्स को देखुचंती एई कथा कह हाँ हाँ आज्ञा कि मो निज पाई भी कहि पारिबे, मो निज पाई भी किछि व्यक्त करि पारिबे। कारण मु रचनात्मक अटे, मु प्रेमरे भी कथा कहि पारिबे। आ जतेबेले आपण निजर लंग्स और फुसफुस को देखुचंती ताले निजको एक कथा कहतु कि मो जीवनर निश्वास ना मो भितरे प्रभावित होउछि। हाँ आज्ञा मोर जीवनर निश्वास मो भितर दे प्रभावित होउछि। शांति एमिति एक जिनिस जहाँ मो भीतर अच्छी ताकू कई मो भितर भांगी पारिबे नहीं। आउ मो जीवनर भारना मु निजे ही नहीं पारिबी। आउ से जीवन भार को नेबा पई मु स्वतंत्र अटे। हाँ आज्ञा जेतेबेले भी आपण निजर लंग्स बा फुसफुस को देखुचंती ताले एई कथा कहंतु कि मो जीवन निश्वास मो भीतर दे गति करूछि। शांति मो भितरे दिव्यमान अटे और ताकू कई भंग करि पारिबे नहीं। आउ मो जीवन भार नेबा पई ना स्वतंत्र अटे।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ହୃଦୟ ବା ହାର୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମୋର ଏ ଜୀବନ ନା ଖୁସି ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ଭରା ଅଟେ ଆଉ ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ବକ ସହିତ ଏ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏ ଜୀବନ ଖୁସି ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତିରେ ଭରା ଅଟେ ଆଉ ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ବ ସହିତ ଏ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀର ଲିଭରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉଛି ଯାହା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉଛି ଯାହା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ମୋର ଯେଉଁ ଚେତନ ଶକ୍ତି ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛି, ମୋର ବିଚାରଧାରା ଏବେ ତାଜା ଅଛି ଆଉ ସେଇ ବିଚାର ନା ଏବେ ନୂଆ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ନିଜ ଏଇ ଲିଭର ବା ଯକୃତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ନା ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉଛି ଆଉ ମୋର ଚେତନା ଏବଂ ମୋର ବିଚାରଧାରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାଜା ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ନୂଆ ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ବଡି ଅନ୍ତ ବା ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ, ମୁଁ ମୋ ଅତୀତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, ମୋର ଜୀବନ ନା ସହଜତାରେ ଭରା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ସହଜତା ମୋ ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ମୋର ସବୁ କାମ ଅତି ସହଜରେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରେସର ଯେଉଁ ସବୁ ଟେନସନ୍ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି। ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ବୋଝ ଟେନସନ୍ ଅଛି ନା ସବୁକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଆନନ୍ଦମୟ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ଆଉ ଏଇ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଏବେ ଜିଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ନିଜର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବା ବଡି ଅନ୍ତର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ପୁଣି ଥରେ ଆଉଥରେ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୁଁ ଆଉ ମୋର ଅତୀତର ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ଅଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ଟେନସନ୍ ଅଛି ମୁଁ ସବୁକୁ ଏବେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ସହଜତାରେ ଭରା ହେଇଛି ଏବଂ ମୋର ସବୁ କାମନା ଆପେ ଆପେ ଅତି ସହଜରେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ବି ଟେନସନ୍ ଅଛି ଯେତେ ବି ବୋଝ ଅଛି ସବୁକୁ ମୁଁ ଏବେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଏବେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟକୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରର ଆଣ୍ଠୁ ବା ନିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କ୍ଷମା ସହିଷ୍ଣୁତା କରୁଣାରେ ଭରା ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବିନା କୌଣସି ଟେନସନ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜକୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମୋର ଶରୀର ମୋର ଜୀବନ କ୍ଷମା ସହିଷ୍ଣୁତା କରୁଣାରେ ଭରା ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ଟେନସନ୍ରେ ବିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରର ତ୍ୱଚା ବା ସ୍କିନ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ସକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ନା ମୋର ଧ୍ୟାନ ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ସେଇ ଦୁନିଆର ସବୁ ଶାନ୍ତି ରୂପକ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ଭୟ ହେବାର ସୂଚନା ନାହିଁ ବା ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଖତରା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛି ତାହା ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବିତୁଛି। ମୋର ସବୁ କ୍ରୋଧ ସବୁ ରାଗକୁ ମୁଁ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛି ତାହା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମିଳିଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ କୌଣସି ଅପରାଧବୋଧ ଅନୁଭବ ନ କରି ମୁଁ ମୋ ନିଜର ହକ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷର କୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ଆଉ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମୋର ସବୁ କାମ ଅତି ସହଜ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ପିଠି ବା ବ୍ୟାକ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଜୀବନ ସ୍ୱୟଂ ମୋତେ ନିଜକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛି ଆଉ ମୋର ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ନା ମୋତେ ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସତରେ ମୋର ଏଇ ବିଚାରଧାରା ପାଇଁ ନା ନିଜକୁ ସାହସୀ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ପୁରା ମୁଣ୍ଡର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ
कि मोर जीवन ना शांति प्रेम खुशी एवं आराम रे भरी रही आउ मोर जीवन रे प्रभाव ना आराम दे गति करुच्ची एवं जीवन सहजतार भरी जाइछि जहाँफल मु प्रति क्षण प्रति मुहूर्त जीवन को आनंद रे उपभोग करुच्ची मो भितर आनंद प्रभावित होउछि तापर जेतेबेले आपण शरीर कान बा इयर परिकल्पना करुछंती सेतेबेले निजको एई कथा कहंतु कि मो स्वयं भगवानकर कथा को सुनुछि मो जीवन रो प्रत्येक खुशी को मु सुनुछि मो जीवन ना एई संसार गोटे अंश हेबाक लागुछि मु प्रेम रे सब कुछ कथा को सुनुछि आउ मोर प्रत्येक जीवन एई भगवानकर कथा प्रेमर प्रत्येक छोट छोट जिनिस मते मो भितर खुशी आनी दउछि मु सब कथा को प्रेम रे सुनुछि एवं जेतेबेले आपण शरीर नेक बा बेकर परिकल्पना करूछंती ताले निजको एई विचार आनिबाकु दियंतु कि हाँ आज्ञा मु गोटे निर्णय नेबा भली व्यक्ति अटे हाँ मु मो भितर जेतिकी भी नुआ विचार आसुची नुआ अवधारणा आसुची मु सबको स्वागत करूची मु अन्य दृष्टिकोण भी देखिबारे और तांको पोजिशन रही तांकर सिंपाथी बा तांको लाइफ रखी तांको भावुची जोथपाई कि मु अन्य मानकु कष्ट बा अन्य मानकु घृणा करिया परिवर्ते तांको प्रति मो भितर करुणा भाव जागृत होउची एवं तापरे जेतेबेले आपण शरीर शोल्डर बा कांधर परिकल्पना करुछंती ताले निजको एई कथा कहंतु कि मु बिना कौनसी क्षति न करी मो भितर जेति भी क्रोध राग अच्छी ताकू मो भितर जीवाई दउछि एवं मोर जीवन आनंदपूर्ण और स्वतंत्र होगा जाउछि मु जहाँ भी स्वीकार करुछि ना से सबकिछि भल सबकिछि ठीक होगा जाउछि आ तापरे जेतेबेले आपण शरीर हाथ बा हैंड परिकल्पना करुछंती सेतेबेले निजको ये भावना आनिया दियंतु कि मोर सबु विचारना प्रेम एवं सहजतारे ताको मु संभाळुची एवं जेते भी विचार सब आसुची ना से सब विचार मोर शरीर भितरे सब दुख कष्ट को हिल करुची मते भीतरु हिल करुची आ मोर विचार दिन को दिन प्रोडक्टिव होगा जाउची तापरे जेतेबेले आपण शरीर आंगुली बा फिंगर परिकल्पना करुछंती तो सेतेबेले निजको ए विचार कहंतु कि हाँ क्या मु जानिछि मो जीवन बहुत सहज अटे आउ या जानिबा सत्य भी मो जीवन रे प्रत्येक छोट छोट जिनिसर ताकू ख्याल रखा पे जाउछि आउ सबु छोट जिनिसर ध्यान मु देखुछि सबु मो प्रत्येक जिनिस को मु जत्नर सहित रखुछि तापरे आपण जेतेबेले शरीर पेट बा बेली परिकल्पना करुछंती सेतेबेले निजको ए विचार आनिया पई दियंतु कि मु सब नुआ विचार को ना अति सहजरे मो शरीर भीतर को जापाई दउछि आउ मो जीवन सहित सहमत आ कौन भी जिनिस ना मते परेशान करि परिबो नै आ मु सबु परिस्थिति रे सबु जिनिस रे शांत होगा जाउछि दिनक दिन मो भीतर शरीर प्रत्येक छोट छोट जिनिस शांत होया पे जाउछि आ जेतेबेले मो शरीर पाद को देखुछि ना ताले निजको ये भावना आनिया पई दियंतु कि मो सत्य रास्तार छिड़ा है मो आनंदर मार्ग दे आगो को बढ़ुची मो भितरे आध्यात्मिकतार शक्ति आध्यात्मिकता को बुझिबार शक्ति दिनक दिन बढ़िबार लागिछि तो ये थिला आम शरीर किछि अंग प्रत्यंग को आम केमिति ताकू ता विचारधारा को ट्रांसफॉर्म करिपारि आ जेतेबेले आपण एई भली नुआ विचार को निज शरीर भितरे प्रत्येक दिन प्रैक्टिस बा अभ्यास करिवे ना सेतेबेले आपणक शरीर भीतर हिल होपाई जीव उपचार हेबाकु लागिवो आपणको विश्राम लागिवो आपणको सब कि जिनस रे आनंद अनुभव करिवे शांति अनुभव करिवे आपण शरीर को बुझी पारिबे आपण शरीर को भल पाइबे आपण को जीवन रो प्रत्येक छोट छोट असुविधा प्रत्येक अभाव दुख टेंशन बोझ आपण को भयभीत करिवो नाही आपण को परेशान करिवो नाही आपण पूर्वडु अधिक गोटे शांत शांतिपूर्ण खुशी रे भरा हुआ मनीष रे परिवर्तन हो
ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପୁରାପୁରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି କି ଆପଣ ସତରେ କି ଗୋଟିଏ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଖୋଜିପାରିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ୟୁନିଭର୍ସ ୱିଥ୍ ପଜିଟିଭ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥିବ ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଣିବାକୁ ଦେବ ଆଉ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ପରା ମଣିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।